قدرت کے خزانوں سے مالا مال پاکستان میں صوبہ بلوچستان معدنی ذخائر اور معدنی وسائل سے بھرپور خطہ ہے اور ایک قدرتی بندرگاہ کا حامل بھی ہے۔ گوادر کا ساحل پاکستان کی وہ قدرتی بندرگاہ ہے جس کی گہرائی کراچی کی بندرگاہ سے زیادہ ہے، چنانچہ گوادر پر بڑے بحری جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پاکستان کے زمینی رقبے کا 43% جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5% پر مشتمل ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے تھے، روڈ پہ جاتے تھے سائڈ پہ، کبھی کسی کو پکڑ لیا کبھی کسی کو پکڑ لیا، تو اس میں ہمارا ایک ڈیمپر اغوا کر لیا تھا انہوں نے۔ ڈیمپر اغوا کر کے تو اس میں پھر ایک بچہ تھا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن 3 لوگ جس نے ان کو صحیح کرا دیا۔ فوج پاکستان کی انتھک محنت اور آپریشن ضرب عزم کی کامیابی نے جہاں قومی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا، وہیں بلوچستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پہلے تو بندہ اپنا گھر سے نہیں نکل سکتا تھا باہر، جب یہ کام شروع ہو گیا، فوج آیا، پھر تھوڑا سکون ہو گیا۔ پہاڑ والوں نے نہیں چھوڑتا تھا، فوج کا ساتھ ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرے گا۔ ارے بابا ہم ادھر بیٹھے ہوئے، ہمارا ملک ہم کدھر جائیں، فوج مدد نہیں کرے گا پھر کون کرے گا سر؟ ابھی جو یہ روڈ بن چکا ہے، اس کے پیچھے کمپنی آئی ہوئے ہیں، ہمارے یہ مچھلی جو ہے آگے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو راستہ صحیح نہیں تھا، اگر 1 گھنٹے کا راستہ تھا، ابھی تو 15 منٹ کا راستہ ہوئے گا۔ روڈ ابھی کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بہتر سیکیورٹی کے پیش نظر چائنا نے پاکستان سے اپنی دوستی کو مزید پختہ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی راہداری یعنی پاک چین اکنامک کوریڈور پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت گوادر کی بندرگاہ سے لے کر پاک چین سرحدوں تک سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سی پیک منصوبے کے تحت بین الاقوامی معیار کی سڑکوں کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ سی پیک کی شاہراہوں کی تعمیر کا کام فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کو سونپا گیا ہے۔ جس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے وہاں پہلے ایف سی اور پاک فوج کے جوان جا کر علاقے کا معائنہ اور ریکی کرتے ہیں، جس کی کلیئرنس کے بعد ہی وہاں کام شروع کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کا تو ایشو ہم نے کل کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے ریکی کی ہے، کیونکہ یہاں پہ سول لیبر بھی ہماری کام کرتی ہے، تو ہم ان کو کسی رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ اپنے کام کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے FWO نئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعمیراتی کام معیاری اور تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔
पहाड़ी और पथरीली जमीन को बराबर करने के लिए ताकतवर और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीपेक की तामीर का सिलसिला शाहराहों के उस अजीम तर सिलसिले से पाकिस्तान को मिलाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की रसाई अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, वस्ती एशिया रियासतों और मशरिक़ वस्ता की अरब रियासतों तक मुमकिन होगी। तामीराती काम के साथ साथ पाक फौज और FWO ने अवामी फलाही मंसूबों की भी बुनियाद रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में भी काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और ये जब रोड थ्रू होगा तो उससे इन लोगों का और भी हॉरिजन खुल जाएगा। पहले तो कच्चा था, पहले तो पैसा बहुत था, ढेर का काम थे, अभी तो पक्का हो गया ना, लोग हो गया, अभी पत्थर नहीं लगे। जो ग्वादर का जो पोर्ट है फिर स्टार्ट होगा, फिर इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा बांगड़ा है वो पहले यहाँ बिकता ही नहीं था, हम उसको फेंकते थे। अभी जो ये रोड की वजह से वो बिक रहा है, उसको आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बलोचिस्तान के अवाम तक सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात का हुसूल मुमकिन हुआ है, साथ ही बेहतर रोजगार के मौके भी मैसर आए हैं। तो मेडिकल अफसर है और 2 डिस्पेंसर हैं और 2 नर्सिंग के लिए फायदा तो है कि उनमें जो है ना मुख्तलिफ डॉक्टर आते हैं, डेंटल डॉक्टर आते हैं, बहुत डॉक्टर आते हैं। पाक फौज की इन काविशों से बलोचिस्तान के अवाम को न सिर्फ माशी इस्तेहकाम मिला है बल्कि इनका मियार जिंदगी भी बुलंद हुआ है। यही वजह है कि बलोच अवाम के दिलों में पाक फौज की कदर मंजिलात और बढ़ गई हैं। सीपेक और FWO का काम जोर शोर से जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तकमील इंशाअल्लाह दिसंबर 2016 तक मुतवक्के है। सीपेक की तामीर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तरक्की में एक कलीदी हैसियत रखती है और पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की सीपेक की कामयाबी में मुज़मिर है। पाकिस्तानी भाषा नहीं पढ़ता मैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी ये मैं पाकिस्तानी मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। एक पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। Lê la bên sắp đi. Ngồi phụ sạc bong hè. Đợi cho tia. Ôi cho té. Chắc nấu. Nga môi tiệt mày. Nó bằng tiếng nào, bao nhiêu nào, như thế nào thôi, ba là. Cho chân khâu gật. Mình bao phẹt tàu. Úi khơi cho bạc cái lẹt nhom. Ngục lùi. Thật hay mơ. Ngục chạy một tia. Đang làm Vâng, đai. khơi nhảy. Khơi nhảy. Chịu phô về. Chụp bùa. Em mà Việt Nam. Bùa. À tơi bàn đi, à tơi bàn ba, tơi bàn ba. Ô, đó là chơi bàn một chập ý là đó là chập thôi cho lon kia các bạn đây. Nè, Mình chặt cái đất màu vinh thì ô. tơi, tơi bè luôn. Chặt cái đất màu vinh à? Nó tranh một tí à tơi. Chặt mưa bao cái đất. Thọt vô bọc nút chạy nha, à tơi bàn khơi. Tranh hơi thọt vì lộn bao cái đất này. Nè, nè, à tơi bàn khơi cho ba mòn. Thật bao cái đất về. Buồn của mua rồi. Để cắt to vô cái lên. Lồng phệ bụng. Tơi nào ở chỗ chân kho bàn bo hay mà để đó mùi nữa. Ai mà rồi cắt. Ấy biết con buồn Biết đây ai à. Mình mua cái Bác lăng. cô tía rồi, bác cô tía rồi. Cần nong tràn dễ mà nụ phôi. Nè à tơi bàn cho ba mình tên. Bây giờ luôn mà nó. Nè. Ôi mùi tía đây. Ủa anh đi con bị tra. Ui tra dạp ơi. Ui bị tra dạp. Ui bị tra tẻ mùi nụ bị ni màu. Ui nụ phôi. Trời mà à. Bỏ ho tam Facebook ơi. Bắt đầu tức hay lo vậy? Bỏ ho video. Trời mà à. Bơ ấy bạc nụ vô bạc ở do lúcมั้ง
Liên ôn chuồng Chê bằng khơi Không chơi Thằng này có mấy bánh tròn bì Bánh riêng bạch chật Vô thùng ngã trên đây dương đó không? Đi nào đi Chặt côn bị đã xem này nhớ vô ở đó chặt côn đặng thắng Tao chặt của bật bìm nào môi côn này Ní đồ chặt đấy chặt ra nếu chặt tụt trầy đã tao trai có bên tao trai chặt không trai gì vậy đã gì thế trai nào à côn đừng ơi nâu rồi